Yun. Ganyan. Contain. Huwag nang hilahin ang lifting arm sa loob. Diyan na sa harap. Up and down. So, Paolo, sabay kayo dalawa. Tingnan. Yan. Pakiramdaman. Okay, Paolo. Sige. Now! Hatak. Ito yan. Both the blades. Smooth entry. Nice one. Yan, ganyan lifting arm. Gumagana. Let's go. Okay, nanghihina eh. 1 minute. Paolo! Sige! Power! Roman dyan, twist lang. Atak. Sabay. Tingin. Adjust. Sabay kayo, Ma'am Janet. Ang bilis sa attack, bagal sa recovery. Balik. Yan. Adjust. Nice one. Last 30 seconds. Go. Hila. Pag nasira ang bangong, ay gano'n. Correct. Ito malakas sila kasi nag-ipa. Pag mahaba lang. Last 30 seconds. Go. Pilit. Taste tayo. Sabay. Pilitin sumabay. Tingin sa harap. Last 10 seconds. Go. Power. Dagdag pa load. Okay. Meron pa yan. Go. Sabay. Last 5. Hila. Naku, conscious. Easy.